बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और आज मैं व्यूअर्स मौजूद हूँ शब जुमा में, हरम इमाम अली में, आप सब की नियाबत में, अपने मरहूमीन की नियाबत में। और इस वक्त दुआ कुमैल ख़त्म हो चुकी है, यहाँ पर पढ़ी जा चुकी है और उसके बाद के ये मनाज़िर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप भी इंशाअल्लाह शब जुमा की दुआओं में मशगूल होंगे और उसकी रहमतें समेटने में, शब जुमा के फ़ज़ाइल समेटने में कोशिश कर रहे होंगे। अल्लाह ताला हमारे सारे अमाल को कबूल फ़रमाए, अपनी बड़ी बारगाह में कबूल फ़रमाए। हम भी इस वक्त मौजूद हैं हरम इमाम अली के बिल्कुल सामने, इस खूबसूरत जन्नत में, या शायद जन्नत से बढ़कर ये मनाजिर हैं, ये जगह है। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही खूबसूरत मौला का फ़रमान, रसूल खुदा का फ़रमान अपने भाई के बारे में जो उन्होंने फ़रमाया, वो एक खूबसूरत फ़रमान आपके साथ शेयर करूंगी। और इस वीडियो के आखिर में जिन जिन व्यूअर्स ने मुझे दुआओं के लिए स्पेशली कमेंट किए हैं, मैं उनका नाम लेकर आज मौला से उनकी हाजतें मौला के सामने पेश करूँगी, उनकी दुआएँ मौला के सामने पेश करूँगी। तो आप इस व्लॉग को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि माशाल्लाह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल खुदा फरमाते हैं कि अर्ज़ो समा के ईमान को तराजू के एक पलड़े में रख दें और मेरे छोटे भाई अली के ईमान को दूसरे पलड़े में रख दिया जाए तो मेरे भाई के ईमान का जो पलड़ा है वो भारी होगा। माशाल्लाह देखिए कि हमारे मौला का ईमान किस कदर मज़बूत और किस कदर ज़्यादा है कि अर्ज़ो समा का ईमान मिलाकर भी एक पलड़े में रखा जाए तो हमारे मौला का ईमान का जो पलड़ा है वो भारी होगा। तो माशाल्लाह ये खूबसूरत फ़रमान, ये मौला के हरम के जो मर्दों वाली साइड है उसके ऊपर ये लिखा हुआ है, वो उसकी भी मैं इंशाल्लाह कभी आपको ज़ियारत करवाऊँगी। तो अभी आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ ये मौला का खूबसूरत फ़रमान, क्योंकि मौला के खूबसूरत फ़रमान को सुनना, मौला की तारीफ़ें सुनना, मौला का ज़िक्र सुनना और ज़िक्र करना, मौला की बातें करना प्यारी प्यारी, तो ये इबादत है। क्योंकि हमारे नबी ने फ़रमाया, हमारे प्रॉफिट ने फ़रमाया है कि मेरे भाई का ज़िक्र करो, उससे मोहब्बत करो, तो वो इबादत है। और आज हम माशाल्लाह से आपके साथ शेयर कर रहे हैं शब जुमा के ये खूबसूरत हरम के मनाज़िर। तो आप भी मेरे इस व्लॉग को पूरा देखिए और अपनी अपनी इबादत में इस व्लॉग को भी शामिल रखिए। इस व्लॉग के ज़रिए इन खूबसूरत मनाज़िर को देखते हुए अपनी आँखों को खीरा कीजिए, पुरनूर कीजिए, ईमान को ताज़ा कीजिए। क्योंकि जो लोग यहाँ मौजूद नहीं हैं उनके लिए एक यही फ़ैसिलिटी है कि वो नेट पर या टीवी पर मौला के हरम को देख सकें। ये देखिए व्यूअर्स किस कदर ख़ूबसूरत ये मनाज़िर हैं, ये रौनकें हैं, मौला की ये इल्म वाली फ़ज़ाएँ हैं कि इनके हर दरो दीवार में इल्म है, रूहानियत है, खुशबू है कि इंसान जो भी आता है वो मुअत्तर हो जाता है, उसकी रूह मुअत्तर हो जाती है। और ये बहुत खुशकिस्मती है हमारी कि हम अपनी आँखों से मौला के हरम को देख रहे हैं और अपनी रूह को, अपनी आँखों के गुनाहों को, हमारे देखने से, मौला के हरम को देखने से हमारी आँखों के गुनाह मिटते हैं, मौला की बातें सुनने से हमारे कानों के गुनाह मिटते हैं। और ख़ुद बज़ाते ख़ुद अपने जिस्मों को लेकर मौला की बारगाह में आना और उनके सामने ख़ुद अपनी ज़ुबानों से सलाम को पेश करना, तो इंशाअल्लाह हमारे जो सग़ीरा व कबीरा गुनाह होते हैं वो मिट जाते हैं। और मौला के एक और बहुत ख़ूबसूरत फ़रमान है रसूल खुदा का कि जो भी मेरे भाई की ज़ियारत के लिए आता है तो हर कदम के बदले उसको एक हज और एक उम्रे का सवाब दिया जाता है। और जब वही बंदा या वही इंसान जब पलट कर मौला की ज़ियारत करके वापस अपने घर को जाता है तो उसको रसूल खुदा फरमाते हैं कि उसके हर कदम के बदले में 2 हज और 2 उम्रों का सवाब दिया जाता है। तो ऐसा क्यों है कि आते हुए तो हमें एक उम्रा और एक हज का सवाब मिल रहा है, लेकिन जब हम ज़ियारत करके अपने घरों को पलटते हैं तो हमारे हर कदम के बदले में 2 हज और 2 उम्रों का सवाब लिखा जाता है नामाए माल में। तो इसकी वजह या इसकी तशरीह ये हो सकती है कि क्योंकि जब इंसान मौला की ज़ियारत के लिए आता है तो हो सकता है कि वो गुनहगार भी हो, इतनी मारिफत ना रखता हो,
تو لیکن جب وہ مولا کی زیارت کر کے اپنے گھر کی طرف پلٹتا ہے تو اس کی معرفت میں بھی اضافہ ہو چکا ہوتا ہے اور اس کے گناہ بھی مٹ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے میں اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب دیتا ہے. یہ بھی ماشاءاللہ یہاں پہ حرم کی جو بکس ہیں زیارات والی، ان کے اندر بھی یہ حدیث اور یہ واقعہ، یہ بات لکھی ہوئی ہے اور یہ مستند ہے، اوتھینٹک ہے. میں آپ تک جو بھی بات لے کر آتی ہوں یا جو بھی حدیث آپ سے سامنے پیش کرتی ہوں یا جو بھی اپنے ولاگس میں آپ کو انفارمیشن آپ کو دیتی ہوں، وہ میں بالکل ریسرچ کر کے، بالکل اوتھینٹک بک سے مطالعہ کر کے، اسٹڈی کر کے آپ تک پہنچاتی ہوں، کیونکہ میری کوشش ہے کہ آپ تک صحیح اور اوتھینٹک جو معلومات ہے، جو انفارمیشنز ہیں، وہ آپ تک پہنچیں. چلیے ویورز، اب ہم مولا کی بارگاہ میں ان سبسکرائبرز کے نام پیش کرتی ہیں کہ جنہوں نے مجھے کمنٹس میں اپنے نام اور اپنی دعاؤں کا کہا ہے. تو چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کا نام لے کر ہم سب سے پہلے نام شیئر کرتے ہیں، مولا کے سامنے رکھتے ہیں کہ لیلہ حسنین لاہور سے انہوں نے مجھے اپنی دعاؤں کے لیے کہا ہے بہت زیادہ. تو اللہ تعالیٰ ان کی جو بھی حاجات ہیں ان کو قبول کرے اور ان کی حاجات کو پورا کرے، دعاؤں کو قبول کرے. ایک AZ اسلامک پروڈکشن ہے، انہوں نے مجھے بہت کہا ہے اپنے نواسے اور نواسیوں کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. اور رجا فاطمہ ہیں، انہوں نے مجھے اپنی 3 مخصوص دعاؤں کے بارے میں کہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کی جو 3 مخصوص حاجات ہیں وہ ان کی حاجات کو پورا کرے اور ان کے بھائی کو شفائے کاملہ عطا فرمائے اور جلد از جلد اپنی زیارت کے لیے بلائے. اور لاہور سے حسنین حیدر ہیں، انہوں نے مجھے اپنی دعا کے لیے کہا ہے، ان کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ان کی جاب میں ترقی عطا کرے. اور زاہد پروڈکشن واہ کینٹ سے ہیں، انہوں نے مجھے اپنی دعاؤں کا کہا ہے. اور ایک شہزادہ معظم ہیں، انہوں نے بھی مجھے اپنی دعاؤں کے لیے کہا تھا. تو میں ان سب برادرز کے اور ان سب بہنوں کے، خواہر کے، مولا جو بھی حاجات ہیں ان سب کی اپنی بارگاہ میں، ان کو آپ کے توسل سے ہم اب خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ اے اللہ، اپنی پاک ہستی جن کے حرم میں ہم کھڑے ہیں، ان کے صدقے میں میرے سبسکرائبرز میں جو حاجات ہیں ان کو پورا کیجئے اور ہمیں جو ہے وہ مولا کی بار بار زیارت کرنے کی توفیق عطا کیجئے. ہمارے والدین کو صحت اور سلامتی والی لمبی زندگی عطا کیجئے. اور اسی طرح آپ بھی ویورز مجھے اپنی دعاؤں میں خصوصی یاد کیجئے گا. خصوصی کل ویسے بھی روز جمعہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس روز جمعہ کی جو بابرکت دن ہے اس کی رحمتیں، نعمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا کرے اور صحیح سے اعمال انجام دینے کی بھی توفیق عطا کرے. اور آپ بھی اس طرح مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں تاکہ میں اسی طرح آپ کے ساتھ خوبصورت ولاگز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی رہوں. تو چلیے اس خوبصورت ایک شعر کے ساتھ اس ولاگ کا اختتام کرتے ہیں. دیکھ کر کہا خدا نے ہمیں حیدر سا نگہبان، دیکھ کر کہا خدا نے ہمیں حیدر سا نگہبان، فبأی آلاء ربکما تکذبان. دیکھیے کس کا تو خوبصورت شعر ہے. اس کے ساتھ ہم آج آپ سے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان. اللہ حافظ.